नाम तू डर दिन कुफर दिया कुल जाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर दे नाम दा नामा कुफर ते भारी उमर नु जान सुनान दी खलकत सारी हाय उमर दे नाम दा नामा कुफर ते भारी उमर नु जान सुनान दी खलकत सारी हाँ उमर नु नहीं पहचाने कालियां खंडराता मर्द बोलेगा सीना तान कर क्या उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर अमीर रोशन ज़मीर उमर अमीर रोशन ज़मीर उमर ते लोग पीर अली दा वी पीर उमर ते लोग पीर अली दा वी पीर अली दा वी पीर आप पुत्र हलाली ओ पुत्र हलाली सहाबा सहाबा करने के लिए बड़ी कड़ी शर्त है अम्मा का नेक होना और अब्बे का एक होना अर्ज करूंगा कि पुत्र जनाब उमर जब आए तो मेरे पैगंबर ने और उनके सहाबा ने खुशियां मनाई जनाब उमर की इस मनक़बत पर आप भी सारे झूम झूम के मेरे साथ बोलेंगे ताकि फिजाएं गवा रहे हैं उमर तेरे आने पर पैगंबर के गुलाम आज तक खुशियां मना रहे हैं अर्ज करूंगा पुत्र हलाली मामद जाना फिदा कर दिल उमर द चंगियां नस्ला वाले हया कर दिल ओ पुत्र हलाली मामद जान फिदा कर दिल उमर द चंगियां नस्ला वाले हया कर दिल उमर द चंगियां नस्ला वाले हया कर दिल ओ कमियां पुद सामने अपनियां औकाता उमर उमर है उमर उमर दिया हाथों का परचम बनाकर बुलंद करके बहादुर बन के बोलेंगे उमर उमर है उमर उमर दिया उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर उमर है उमर उमर और इब्ने खत्ताब जो बोलन लई लब खोल दे हाँ इब्ने खत्ताब जो बोलन लई लब खोल दे बन वेंदे कुरान उमर जो बोल दे इब्ने खत्ताब जो बोलन लई लब खोल दे बन वेंदे कुरान उमर जो बोल दे बन वेंदे कुरान उमर जो बोल दे ओ खोल बुखारी हाँ खोल बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी मिशकाता उमर उमर है उमर उमर दिया हाथों को परचम बनाकर बोलते रहेंगे उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता कौन उमर तब्दीली आती है बहादुर जब आता है फिजाएं भी बहादुर बनकर सलाम पेश करती हैं एक बहादुर आता है मंजर क्या है अर्ज करूंगा उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं सबक सुना रहा हूं दुआएं लेने की गर्ज से कि काबे नू आजाद करावे पीर उमर काबे नू आजाद करावे पीर उमर हबशी बांग सुनावे अल्लाहु अकबर हबशी बांग सुनावे अल्लाहु अकबर ओ कुफर नु लगियां मौत दियां हन
سکراتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا مرد بولے گا جوان بولے گا بہادر بن کے بولے گا پاکستان کے ادارے آپ کو صحابہ کرنے سے منع نہیں کرتے پاکستان کے ادارے آپ کو صحابہ کرنے سے منع وہ قتل و غارت کے خلاف ہے اور ہم بھی قتل و غارت کے آئین پاکستان اور آپ کے پاکستان کے ادارے جو کہتے ہیں ادارے آپ کو صحابہ کرنے سے روکتے ہیں وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے پاکستان کے امن کے لیے ہم کل بھی اداروں کے ساتھ تھے ہم آج بھی اداروں کے ساتھ ہیں عرض کروں گا کہ کعبے نو آزاد کراوے پیر عمر حبشی بانگ سناوے مرد بن کر حبشی بانگ سناوے حبشی بانگ سناوے اللہ اکبر او کفر نو لگیاں موت دیاں ہن سکراتا عمر عمر ہے عمر عمر اپنے بازو کو بلند کر کے عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں جناب عمر کی ایک کرامت ہمیں اساتذہ نے بتایا ہے ہمیں علماء نے پڑھایا ہے جس گلی سے عمر کا گزر ہوتا ہے مسٹر ابلیس چودھری ابلیس میاں ابلیس وہ گلی گزرنا چھوڑ دیتا ہے یہ اس وقت کی بات میں جناب عمر کی ایسی کرامت بتانا چاہتا ہوں جو آج بھی سر چڑھ کے بول رہی ہے اگر میرا شعر سمجھ آئے تو بہادر بن کر عمر کا نام لیں گے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ روضے پاک تے جا نہیں سکدا ہائے وہ ادھر جاتا ہے روضے پاک تے جا نہیں سکدا روضے پاک تے جا نہیں سکدا مردودے عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے ہاں ملن کیوں دیدار دے کفر نو سوغاتاں گرج کے عمر عمر ہے عمر 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 ہے عمر عمر دیا کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر اور عمر دے پچھوں پڑیاں نمازاں پیر علی ہاں عمر دے پچھوں پڑیاں نمازاں پیر علی ابن سبا دی گرم ہوا بہو بعد چلی ابن سبا دی گرم ہوا بہو بعد چلی او جس وچ آئیاں کفر دکالیاں سیاہ راتاں عمر عمر ہے عمر 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 ہے عمر عمر دیا کیا باتاں ایک وظیفہ ہے ایک تعویذ ہے عمل کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بی پی خام خواہ ہائی نہ ہو اپ ڈاؤن نہ ہو آپ کو خام خواہ طرح طرح کی بیماریاں نہ ہوں تو میں ایک وظیفہ بتانا چاہوں گا برکت کا خیر کا اساتذہ علماء کے جھرمٹ میں کھڑا ہو کر ان کی دعاؤں کا سہارا اور دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اسی التماس کے ساتھ عرض کروں گا کہ بزنس کر ڈی جی خان والو بزنس کر مزدوری باویں کھو کھالا او بزنس کر مزدوری باویں کھو کھالا عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا عمر دے نام دا گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر نعرے تکبیر نبی کا دل ربا عمر سارے بولو واہ عمر نبی کا دل ربا عمر عمر با عمر ہمارا رہنما عمر
نبی کا دل ربا عمر عرض کروں گا بزنس کر مزدوری باویں کھو کھالا عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا او اللہ دیسی ہاں مولا دیسی برکت خیر دیا خیراتا عمر عمر ہے عمر عمر دی عمر حضور دی دعاواں دا جواب ہے عمر انہوں خود آپ منگیا جناب ہے اس منقبت کا ایک آخری شعر ہے اور وہ منڈی جی خان میں کھڑا ہوں دوبارہ کہوں گا کہ شعر میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اب چونکہ چائنا کا زمانہ ہے اور دل شیشے کی طرح ہے پورا بدن بھی شیشے کا ہو گیا ہے اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں اندھیرا ہو میرا یہ شعر کام آئے آپ کو اجازت ہے عرض کروں گا ارشد سچ دی سوچ سچی وچ رچ جا ارشد سچ دی سوچ سچی وچ رچ جا بچ جا جھوٹیاں لوکاں تو بچ جا جھوٹیاں لوکاں تو بچ جا جھوٹیاں لوکاں تو بچ جا او سچیاں نال نہ چھڈی میل ملاقاتاں عمر عمر ہے عمر السلام علیکم ناظرین آپ ہمارا یہ چینل اسلامی یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے تمام ویڈیوز